नमस्ते। आमे आलोचना करुले मनोरंजन दासंक रचित नंदिका केसरी एवं तार कथानक संपर्क रे आलोचना कला बेले आमे देखिछे जे नंदिका केसरी असहाय भावरे हीरामुदी चुंबन करी आत्महत्या करुचंती एवं एई आत्महत्या बा नंदिका केसरी मृत्यु होउसी एक युद्धहीन पृथ्वीर जो स्वप्न देखिथिले तार मृत्यु शांतिर मृत्यु तथाकथित भावरे एक साम्यवादी गणतांत्रिक समाज प्रतिष्ठार जेपरी अपमृत्यु घटुची एवं सेही समय रे मंच को आसुचंती पुरोहित चड़गंग देवंकर पुरोहित एवं से परामर्श देउछंती जे नंदिका को शिविर को माने शिविकारे कटक बा उत्कल को बिडानासी दुर्ग को फेराई दियंतु किंतु सेही समय भितरे मध्य चड़गंगंकर मानसिक दुर्बलता असहायता एवं नंदिकांक प्रति एक संवेदना मानवीय प्रेम देखिबा को मिलुछि। तेबे चड़गंग सेही प्रसंग रे उल्लेख मध्य करुछंती जेतेबेले वासुदेव कहउछंती जे समस्ते कहिबे राजजेमांकर प्रणय प्रत्याख्यान करिछंती चड़गंग देव एवं सेही ग्लानी रे राजजेमा शिविका भितरे हीरामुदी मुहरे देई आत्महत्या करिछंती बोली एवं चड़गंग जंत्रणा रे असहाय हेई कहउछंती हां सेही ग्लानी रे ही से आत्महत्या करिसंती नंदिका एवं चड़गंग आउ किछि कहि पारु नांती मथा तळकु करि दउछंती जाइके नंदिकांक पाखरे छिडा हेउछंती। संभवतः से देखिबाकू चाहुथिले जे नंदिका केउ उपादान रे गढ़ा को रकम रो व्यक्ति चरित्र को रकम रो चेतनार से अधिकारी थिले एवं सेही मुहूर्त रे माने मंच अंधार हेछि एवं संधि आसी घोषणा करुछि एथु अंते गंगदेव शिविका डकाइले सैन्य सामंत गहन रे राजजेमांकु ससम्माने बिडानासी कटक पठाइले एवं सेही गायक माने पात्र मंत्री गहन रे एक सुसज्जित शिविका रंगमंच रे प्रवेश करिवो गंग सैन्य माने ताहा बहन करुथिबे शिविकाटिए रंगमंचर गोटिए पाखरु आसी अन्य पाख देई बाहरी जीवो एवं गायक माने जहा गाइबे ताहा होछि हमर सबारी गीत जो हाकुम धोलो धाकुम धोलो हाकुम ध नई आर पटे उआस दिसेलो धाकुम ध कांध माड़ी बसे सबारी दंडालो धाकुम ध सड़खे चाललो धाकुम ध डाकू मोड़लो धाकुम ध हाकुम धलो हाकुम ध धाकुम धोलो धाकुम ध बेगी चालेलो धाकुम ध कांध बदलाए धाकुम ध बेड़ गड़ी जाए हाकुम ध नई चरा बाली धाकुम ध कंटा झंटा बाट हाकुम ध गहिर बिलरे धाकुम ध हाकुम धोलो धाकुम ध सबारी चालेलो हाकुम ध। तबे एई जो गीतर लोकगीत हिसाब रे सबारी गीत को एमाने देइछंती नाट्यकार संयोग करिछंती ताहा नाट्य कला दृष्टिरु विशेष भावरे ग्रहणीय हेई पारु नै। मुख्यतः हमर सबारी विवाह पर्याय रे विवाहकालीन घटना हिसाब रे एकदा बर कन्या को सांगे धरी बा कन्या को सांगे धरी की जेतेबेले अत्यंत विषादपूर्ण अवस्था रे एक भविष्यतर आनंदमय स्वप्नमय जीवन पाई यात्रा करुथला सेही समय रे एई प्रथा परंपरा थिला तेबे ताहा विगत हेई जाईची हमर दैनंदिन जीवन रे तार आउ कोनोसी व्यवहार हेउ नाही। तेबे सेही जगह रे सूत्रधर आसी कहूची एई नंदिका राजतनया नंदिका उत्कलर सम्राट राजा सुवर्ण केसरींकर दुहिता नंदिका नंदिका केसरी राजार दुलाड़ी नंदिका सामंतर कन्या नंदिका चसार झियो नंदिका नंदिका भी होई पारे कोनोसी झियर नाम अतीतर भविष्यतर वर्तमानर सत्य आउ मानविकतार जेउठी अर्थहीन
आउ थरे कहि दउछि सत्य आउ मानविकता जेउठी अर्थहीन सेठी जीवन रो अन्य नाम मृत्यु निरुपाय से मृत्यु मृत्यु जेउठी निरुपाय ख्याति बा कलंक सेठी अर्थहीन ना जेतेबेले जनकर नंदिका सेतेबेले गोटिए मात्र गोटिए काम तार करिबाकु थाए ताहा होउछि आलोक माने नाट्यकार ताकू देखैबे मंचरे केंद्रीभूत हब नंदिका उपरे एवं दृढ़ अभिव्यक्ति रे नंदिका ठिया हेबे माने जे मृत्यु हेई जाइछि जो नंदिकार ताहा होउछि नंदिकांकर शरीरर किंतु चेतना रे ए जो युद्धहीन पृथ्वीर परिकल्पना तथापि मनीष छाड़िब नाही एवं सेई चेतनार प्रतीक हिसाब रे नंदिका उभा हेइकी कहिबे हाँ ना जेतेबेले जनकर नंदिका सेतेबेले मात्र गोटिए काम ताकू करिबार कुथाए समय सीमा अतिक्रम करी सेई मोर होउची भूमिका समय सीमा अतिक्रम करी अर्थ होउची द्वादश शताब्दी रे जेउ स्वप्न से देखिथिले मानवीय चेतनार उत्तरण एक युद्धहीन साम्यवादी गणतांत्रिक स्वाधीन समाजर गठन ताहा संभवपर हेई पारिला नाही। विंश शताब्दी रे केवल नुहे संभवतः मनीष चेतना जे पर्यंत एई तामसिकतारे अहं सर्वस्व अवस्थारे रहिबो से समय पर्यंत एहार प्रासंगिकता रहिबो एई नंदिका केसरी मानसिकतार तेणु से समय रे जेतेबेले प्रथम अभिनीत हैला संवाद दैनिक संवाद पत्र से संपर्क रे उल्लेख करथिले जे एक पुराना कहानी अथवा किंवदंती को नूतन दृष्टिभंगी और मनस्तात्विक विश्लेषणर छांचरे गढ़ी तोलिबा एवं प्राचीन और नूतनर संयोग करी एक चिरंतन तत्वर प्रतिष्ठा करिबारे नाट्यकारंकर ए प्रयास वास्तविक एक अपूर्व दक्षता प्रतिभा और अनन्य कला सृष्टिर परिचय दिए। एहार नाम पुनर्नवा एहीपरि भावरे से उल्लेख करथिले। सेहीपरि समाज मध्य दैनिक समाज पत्रिका मध्य एई नंदिका केसरी अभिनय संपर्क रे मत देई उल्लेख करथिले जे एही नाटक जे गतानुगतिकता ठारू भिन्न एथिरे द्विमत नाही यात्रा सुआंग गीतिनाट्य गीताभिनय सन्निवेशित होइतिबा एई नाटक रे ओडिसी छांद चंपू संगीत सांगकू ढगढमाड़ीर प्रचलन नाटक को मूलरू शेष पर्यंत रसवंत करी तोलिछि। ओडिया नाट्य जगत रे नाट्यकार श्री दासंकर एहा एक अन्य सफल सृष्टि बोली समाज उल्लेख करिथिला। तेबे समुदाय भावरे आमे जदि नाटक को आउ थरे पुनर आलोचना करिबा बा पूर्व पाठर आलोचना करिबा तेबे देखिबा नाट्यकार नंदिकांक संपर्क रे निजे जहा लेखिथिले प्रथम रे जे नंदिकांक संपर्क रे जेते किंवदंती बा प्रवाद अछि सबुर मूल कथा हैला अन्य कोनोसी उद्देश्य रे नुहे केवल प्रणय प्रार्थिनी हेई नंदिका पितृगृह छाड़ी जाइथिले शत्रु चड़गंगंकर शिविर को आउ सेठारे से होइथिले चड़गंगंक द्वारा प्रत्याख्याता। ए नाटक रे नंदिका केसरी नाटक रे किंवदंतीर एई केंद्र बिंदुटी को स्वीकार करा जाई नाही तेणु एठी प्रणय प्रार्थिनी से नुहंती एवं ताहा ही हेइची नंदिका केसरी विश्लेषण जहा नंदिका केसरी पृष्ठा नंदिका केसरी संपर्क रे लेखक निजे लिखिजंती 96 पृष्ठा रे अर्थात नाट्यकार कहिबाकू चाहंती जे किंवदंतीर एई केंद्र बिंदुटुकू से स्वीकार न करी राजकन्या नंदिका भितरे एक महान देश प्राणता और मानविक आदर्श शांति मैत्री और साम्यवादर संधान पाइछंती। एई संधान तांकर एक नूतन आविष्कार बोली से स्वयं दाबी करंती किंतु अनेक आलोचक कहउछंती जे एहा भूल बोली। तांकर पूर्व नाट्यसुरी अश्विनी कुमार घोष
କେଶରୀଗଙ୍ଗ ନାଟକର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ବରେଣ୍ୟ କବିଙ୍କର ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଗୁଣବତୀ କନ୍ୟା ନନ୍ଦିକାର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଇତିହାସର କଳଙ୍କ। ଓଡ଼ିଶା ବୁକୁରେ ଏହା ଦାରୁଣ ଆଘାତ ଦିଏ। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷଙ୍କର କେଶରୀଗଙ୍ଗ ନାଟକର ମୁଖବନ୍ଧର ପୃଷ୍ଠା ଖରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନାଟ୍ୟକାର। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ତାଙ୍କ ନାଟକରେ ନନ୍ଦିକାକୁ ଜଣେ ଦେଶ ଓ ଦଶର ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ନନ୍ଦିକା ନିଜ ଜୀବନକୁ ତୁଚ୍ଛ ଓ ବିପନ୍ନ କରି ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଘଟାଇ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଠିକ୍ ତାହା ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ଓ ନନ୍ଦିକା ଉପାଖ୍ୟାନ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମାତ୍ର ଏବଂ ଇତିହାସରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଧାମର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ, ସେହି ହେତୁରୁ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଲେଖାଯାଇଥିବା ରାଧାନାଥଙ୍କର କାବ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା ଠାରୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିକଳ୍ପନା କରିବା କଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା କଳା ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରୁ ଆଦୌ ଦଶାବହ ହୋଇ ନପାରେ। ଏପରିକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନ୍ୟ କେହି କବି ବା ନାଟ୍ୟକାର ଯଦି ନନ୍ଦିକାକୁ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ସାମ୍ୟବାଦୀ ଓ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଚେତନା ଥିଲା କଥା ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ପ୍ରେମାସକ୍ତି ଥିବା ନାରୀ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ଆପତ୍ତି କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଲୋକମୁଖରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏକ ଘଟଣା ଇତିହାସ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେବେ ତାକୁ କୌଣସି ଗବେଷଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ନଥାଇପାରେ ବା ଗବେଷଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ନଥାଇ ବିକୃତ କିନ୍ତୁ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲୋକମୁଖ ପ୍ରଚଳିତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ କାବ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। କୌଣସି ରାଜକୁମାରୀ ଯଦି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ରାଜକୁମାରକୁ ଭଲ ପାଇ ବସେ ଏବଂ ଯାହାକି ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ, ତେବେ ସେ ଜାତିର ବା ଇତିହାସର ଏକ କଳଙ୍କ ବୋଲି ବିବେଚିତା ହେବ। କାରଣ ସେ ସମୟର ସମାଜ ଆଦର୍ଶ, ରାଜନୀତିକ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବିବେଚିତା ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି କେବଳ ପ୍ରେମ ହିଁ ମଣିଷ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରେମ ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ଦେହଜ ବା କାମନା ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ କଦାପି ତାହା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦେବ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ପ୍ରତି କାମାସକ୍ତି ଜାତି ପ୍ରତି ଏକ କଳଙ୍କ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ତେବେ ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଯେପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଓ କାଞ୍ଚି ଜେମା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ପ୍ରଣୟର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଉଭୟ କାଞ୍ଚି ଓ ଉତ୍କଳର ଜାତୀୟ କଳଙ୍କ ବୋଲି ବିବେଚିତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏପରି ନାଟକରେ ଆମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନାଟକରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର କଳ୍ପନାରେ ଆହୁରି କେତେ କେତେ ଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ଭଉଣୀ ଏବଂ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି, ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ନାଟକରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମକୁ ଏଠି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଧାନାଥ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ତା ପ୍ରେମର ସାର୍ଥକତା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେବା ପରେ ସେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ତାର ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲା, ତାର ଅପୂର୍ବ ନାଟକୀୟ ଓ କଳାତ୍ମକ ପରିପ୍ରକାଶ
ରାଧାନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ କାବ୍ୟରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ତେବେ ଶିବିକାରେ ଗଡ଼କୁ ଫେରି ଆସିବା ବାଟରେ ସେ ଯେଉଁ ପତ୍ରଟି ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଛି ସେଥିରେ ଜଣେ ପ୍ରେମାସକ୍ତା ତରୁଣୀ ମନର ଅତି କରୁଣାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟିଛି, ଯାହାକି ରାଧାନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ପାଠ କରୁଥିବା ପାଠକର ଚିତ୍ତକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କଳନା କରି। ତେଣୁ ରାଧାନାଥଙ୍କର କାବ୍ୟର ଏହା ଏକ ସାର୍ଥକ ନାଟକୀୟ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସୁଦର୍ଶନ ବୀରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ଯେକୌଣସି ନାରୀ ପକ୍ଷରେ ବା ସେ ସମୟର ରାଜକୁମାରୀ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ନନ୍ଦିକାକୁ ଜାତିର କଳଙ୍କ ବୋଲି କହିବା ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ଅସମୀଚୀନ, ଯଦିଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଭଳିଆ କବି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି, ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ବା ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ନାଟକରେ ନନ୍ଦିକାକୁ ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ପ୍ରୟାସିନୀ ନାରୀ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରି କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ବିକୃତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଆଲୋଚକ କହନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଓ ବାସୁଦେବଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ନନ୍ଦିକା ହୀରାମୁଦି ଚୁମ୍ବନ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ବାସୁଦେବ ଯେଉଁ ନୀଚ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଏମିତି, ଯାହା ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ତାଙ୍କର ନାଟକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହିବେ ରାଜ ଜେମାଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଛାମୁ। ସେହି ଗ୍ଲାନିରେ ରାଜ ଜେମା ଶିବିକା ଭିତରେ ହୀରାମୁଦି ମୁହଁରେ ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ପୃଷ୍ଠା 83ରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଇଛି। ଏବଂ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେ ନନ୍ଦିକାଙ୍କର ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ଜନିତ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜାତି ପ୍ରତି ଘଟିଥିଲା ତାହା ଏକ କଳଙ୍କ। ନନ୍ଦିକାଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଚିତ୍ରିତ କରି ଯେଉଁ କଳଙ୍କ ବାସୁଦେବ ଓ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବଳି ଦେଲେ ତାହା କ'ଣ ଏକ ଜାତୀୟ କଳଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି। କାରଣ ନନ୍ଦିକା ଯେଉଁ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲା ତାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିଲା କି? ନାଟ୍ୟକାର ନନ୍ଦିକାକୁ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଯେକୌଣସି ନାରୀ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଚଷାର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଯାହାର କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଓ ଭାତୃଭାବର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଏପରି ଏକ ପରିକଳ୍ପନା କରି ନାଟ୍ୟକାର ନନ୍ଦିକାକୁ କାଳତ୍ୱର ଓ ସ୍ଥାନତ୍ୱର କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କର କନ୍ୟା ନନ୍ଦିକେଶରୀଙ୍କର ଐକାନ୍ତିକ ପ୍ରଣୟନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅପମାନିତ ଓ ନିଗୃହୀତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ସର୍ବଯୁଗୀୟ ଓ ସର୍ବସ୍ଥାନୀୟ ମହିୟସୀ ନାରୀ ହିସାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି କି? ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ସେଠୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚରାଯାଇପାରିବ, ଯେପରି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କର ନାମ କେଉଁଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ? କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ସେହି ରାଜା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ, ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ପ୍ରଜାପୀଡ଼କ ଥିଲେ, ଯାହା ନାଟ୍ୟକାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସ କୋଉ ସୋର୍ସରୁ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ। ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସମ୍ମତ ହେଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ନିଜର କନ୍ୟାକୁ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦେଇ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତେ? ଯଦି ଏହା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିପାରି ନଥାନ୍ତା।
ତେଣୁ ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ତିଳେ ତିଳେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା କଥା ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ସେଠୀ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ନନ୍ଦିକାର ଶୈଶବ ଓ କୈଶୋରର ସାଥୀ ଏବଂ ଦେଶର ତରୁଣ ସଚିବ ବୋଲି ନାଟ୍ୟକାର ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିକାଙ୍କୁ ଯଦି 20-22 ବର୍ଷ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ବିରାଟ ଉତ୍କଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଜଣେ ସମବୟସୀ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ତଥ୍ୟ ଅନଭିଜ୍ଞ ତରୁଣ କିପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ପାରିଲା ଏବଂ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଜଣେ ଅନଭିଜ୍ଞ ତରୁଣକୁ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ କିପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଅମାତ୍ୟ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଇ ପାରିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଜୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନାଟ୍ୟକାର ତାଙ୍କୁ ଗଜପତି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନାଟକର 50 ଓ 60 ପୃଷ୍ଠାରେ ସନ୍ଧି ଚରିତ୍ରର ମୁଖରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ନାମକରଣ ଏକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କ କନ୍ୟାର ନାମ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ବା ନନ୍ଦିକା। ଅଭିଧାନ ଅନୁସାରେ ନନ୍ଦିକା ଶବ୍ଦ ନନ୍ଦ ଇକ ଆ ବା ନନ୍ଦୀ କ ଆ ଅର୍ଥାତ୍ କେଶରୀ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କର କନ୍ୟାର ନାମ। ବୈୟାକରଣିକ ପାଣିନିଙ୍କର ଆଦଗୁଣ 6/1/87 ଅନୁସାରେ ଆ ଯୋଗ ଇ ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱୟରେ ଏକ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଏ ଆଦେଶ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ନନ୍ଦିକା ଯୋଗ ଈଶ୍ୱରୀ ହେଇ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ହେବ। ପୁନଶ୍ଚ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ନନ୍ଦିକା ଈଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଅନୁଚର ଯଦି ହୁଅନ୍ତି, କେଶରୀ ବଂଶ ରାଜାମାନେ ଶିବ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ଯଥାର୍ଥ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ରଖିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ଶିବଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଚାରିକା। ଏହି ନାମକୁ ବିକୃତ କରି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ରଖିବାର ଯଥାର୍ଥତା ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କୌଣସି କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ନାମ ପଛରେ ବଂଶ ପଦବୀ ଲଗାଯାଉ ନଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଦେବୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣେତର ଜାତିର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ, ଯାହା ଆମର ପ୍ରାକୃତ ବା ପାଲି ଭାଷାରେ ଅଛି, ଦେଇ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଥିଲା। କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ନଥାଇ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀକୁ ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ କରିବା ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ଏକ ଖିଆଲ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ସେଠୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଚଳିତ ସର୍ବଜନ ଗୃହୀତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ବିକୃତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ନାଟ୍ୟକାର ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିଛି ମୌଳିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ମୌଳିକତାକୁ ପାଠକ ବା ଦର୍ଶକମାନେ ସହଜରେ ମାନି ନେବେ, ତେବେ ସେପରି ଚିନ୍ତାକୁ ଏକ ଉଦ୍ଭଟ ଚିନ୍ତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସମାଲୋଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ନାଟ୍ୟ ସମୀକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କର ମତ ହେଲା ଯେ ନାଟକଟିରେ ନନ୍ଦିକା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ, ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ, ବାସୁଦେବ ପ୍ରଭୃତି ଚରିତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଛି। ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସାମୟିକତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଅନ୍ତିମ ଚରଣ ବେଳକୁ 1983-84 ମସିହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ମତଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ତେବେ ମୂଳ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଯେଉଁ ଅତି ଭୌତିକତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର କୃପାରୁ ପାଇଥିବା ଜୈତ୍ରମଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ଏପରି ଏକ ଆଧି ଭୌତିକତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇ ପାରିବ କି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେଉଁଠି ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ରାଜ୍ୟ ଜୟଲିପ୍ସୁ ଥିଲେ, ସେଠି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଓ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ
आर्य संस्कृति रे वसुधैव कुटुंबकम परिकल्पना हेची बा सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत् एपरि महान वाणी सब प्रचलित थिला किंतु कार्यतः राजनीति रे तार प्रभाव क्वचित पड़ी थाई पारे। सांप्रतिक जुगरे मध्य पृथ्वीर कौनसी देश रे एई महान वाणीर संपूर्ण प्रभाव पड़ी बोली कुहा जाई पारिबो नाही। तथापि किंबदंतीर एक निंदित चरित्र नंदिका माध्यम रे मनोरंजन दास मानविकतार बा युद्धहीन पृथ्वीर संधान करिबाकू जिबा आलोचक माने मध्य नापसंद करिसंती। जदि ताहा ही करागला तेबे चड़गंगंकर समक्षरे आत्महत्या करिथिबा नंदिकांकू वासुदेवंकर प्रस्ताव रे तांकर पितांक निकटकू शिविकारे पठाई देबार हीन तात्पर्य और प्रस्ताव को चड़गंग समर्थन कले काहींकी ए बाबदरे मध्य प्रश्न उठिबो। एहा कौन नंदिकार देश प्राणतार उपयुक्त मूल्य? किंबदंतीर जने निंदिता नारी चरित्र को महान रूपे दर्शाइबा जदि आमर नाट्यकारंकर मूल लक्ष्य थिला तेबे नाटकर शेषांत अंतिम चरण एपरि हेबा उचित नुहे। कारण नाट्यकार नाटकर आत्मा संपर्क रे उल्लेख करिसंती जहा नंदिका केसरी 91 पृष्ठारे से वर्णना करुछंती। ए नाटकर अंतर रूप कौन हेबो ताहा दर्शक पाठक को गभीर भावे स्पर्श करिबारे समर्थ होई पारिछि कि नाही। नाटकर नूतन व्याख्या नंदिका को किंबदंतीर सीमित खल भितरु काढी आनी काल और समयर सीमा अतिक्रम कराई अतीत वर्तमान और भविष्यत सबु समय पाई एक सर्वकालीन और सार्वजनीन प्रतीक रूपे प्रतिष्ठित करि पारिछि कि नहीं सेही कथा निजे नाटक ताहा प्रमाण करिबा उचित। तेणु नंदिका केसरी नाट्य आत्मार उन्मेष पाई जेउ विश्लेषण व्याख्यार आश्रय निया जाइछि से कथा मु न कही नाटक ताहा कहू और दर्शक और पाठक निकटरे निजर सामर्थ्य प्रमाण करू बोली स्वयं नाट्यकार उल्लेख करिसंती। तेबे नाट्यकारंकर उपरोक्त मतामत र यथार्थता प्रमाणित हेई पारे नहीं। ताहा बहु पाठक और दर्शक मध्य मत देइछंती। प्रथम प्रश्न हुए किंबदंतीर नंदिका को से सर्वजुगीय करिबार प्रचेष्टार उद्देश्य कौन थिला? जदिबा थिला तेबे कहिबाकू हेबो जे तांको नाटकरे नंदिकार मानविकता देश प्रेम शांति और मैत्री स्थापन चित्र उपरे यथेष्ट गुरुत्व दिया जाई पारि नाही। सूत्रधार गायक संधि वयस्य कालिया पंचुआ और अन्यान्य बहु पार्श्व चरित्र नाटकटी को भाराक्रांत करिसंती। बेले बेले नंदिका अपेक्षा पंचुआ किंबा कालियार चरित्र अधिक प्रभावशाली मने हेबो एवं पूर्वरु मध्य आमे कहिचे जे एमाने होउछंती नंदिकार ही एक संप्रसारित रूप। सेही परी संधि और सूत्रधार चित्र गीत माध्यम रे नाट्य घटनार उन्मोचन करिसंती विश्लेषण और व्याख्या साहाय्य रे। नंदिका चरित्र रे सर्वजुगीय मानविकतार स्पष्ट चित्र किंतु प्रकटित हेई पारि नाही। द्वितीयतः नंदिकार चड़गंग देवंकर सहित प्रथम साक्षात रे सेमानंक मध्यरे जो भाव विनिमय होईची सेथिरु नंदिकार देशप्रीति और मानविकतार विशेष कोनोसी सूचना मिले नाही। नंदिकार संलाप रे जने तरुणी नारीर रोमांटिक मनर संकेत ही केवल मिले। एही संलाप भितरे से चड़गंगंकर जो स्तुतिगान करिसंती ताहा वास्तविक नंदिका प्रति दर्शक मनरे विशेष प्रशंसा भाव सृष्टि करिबारे समर्थ हुए नहीं। जेहेतु से जड़े विज्ञा नारी भली कहिसंती गंगदेव अन्य उपादान रे गढ़ा मानविकतार प्रतीक से केसरी शासनर निर्मम रथचक्र तले
पेशी होई जाइथिबा प्रजाकुल पाई मुक्तिर मशाल धरी से आसीछंती जहा 52 पृष्ठारे नाटकर वर्णना करिछंती एवं एही उक्ति किंतु इतिहासर व्यतिक्रम राज्य जय करिबार उद्देश्य ही चड़गंग देवंकर मुख्य थिला। तृतीयतः एक गभीर मानसिकतार आदर्श बहन करिथिबा नंदिकार कोनोसी अंतर्द्वंद्वर चित्र नाटकटीरे देखिबाकू प्राय मिले नाही। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हैला नाटकर आत्मा हिसाब रे जाहाकू ग्रहण करा जाय द्वंद्व एवं द्वंद्व भितरे अंतर्द्वंद्व होउची सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। एई नाटकर मुख्य चरित्र नंदिका केशरींकर चित्रण रे कौनसी जगारे से अंतर्द्वंद्वर चित्र नाट्यकार उपस्थापन करि नाहंती। केवल तांकर पितांक सहित किछि जुक्ति तर्क वासुदेवंक सहित मंत्रणा एवं परिशेष रे चड़गंगंक सहित तांकर आगमनर उद्देश्य एतिकी ही उल्लेख करा हैछि जहा भितरे गभीर मानविकतार आदर्श किछि उल्लेख रहिछि। नंदिकार महान आदर्शर उत्कर्ष को कोनोसी ठारे चड़गंग सम्मान देइथिला भଳି मने हुए नहीं, परंतु से बहु बाधा विघ्न अतिक्रम करी गुप्तरे आसीथिबा जणे राजनंदिनी सम्मुखरे विनय भाव प्रकाश करिबा परिवर्ते तासल्य हस हसिछंती उपहास करिछंती जे से सुवर्ण केशरी कन्यार दयार पात्र हेबाकू चाहंती नहीं। तेणु मने हुए जेउ नंदिका को नाट्यकार सर्वकालर साम्यवाद शांति और मैत्रीर प्रतीक भावरे रूपायित करिबाकू चाहिथिले ताहा से सफल हेई पारि नाहंती। जेउ चड़गंगदेव उत्कलर सिंहासन आरोहण परे जड़े आदर्श राजा भावरे इतिहास प्रसिद्ध तांकु नाट्यकार जड़े प्रेमिक भावरे चित्रण करिबार प्रयत्न करिसंती। से जड़े अपूर्व नारीर स्वप्न देखि आत्मविभोर रहिसंती एवं दुर्बलता पाई मां गंगांकु स्मरण करी ध्यान मग्न होइसंती। ध्यान भांगी जिबा परे से देखिसंती नंदिका तांक सम्मुखरे दंडायमान। एई स्वप्न दृश्य कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंकर लावण्यवती काव्यर लावण्यवती स्वप्न दृश्यर अनुरूप बोली आशंका करा जाई पारिबो। सेहीपरि नंदिका केशरी नाटकर रे जो स्थानित होइछि संलाप यह नाट्यकार लोक नाटकर विभिन्न शैली को आधार करी उल्लेख करिसंदी। पाला रीति रे नृत्य संगीत संलाप और अभिनयर अवतारणा करा जाइछि। सूत्रधार मुखरे नाट्य कथा वस्तुर सूचना प्रदान करा जाइछि। संधि और गायक चरित्र मानक जरिया रे नाटकीय घटनाक्रम को अवतारणा करा जाइछि। सूत्रधार संधि और गायक नाटकर संयोगकारी चरित्र नाटकीय परिवेश को गायक व्याख्या करिसंती। संधि नाटकीय परिवेश और कथावस्तुर घटनाक्रम सहित जगसूत्र स्थापन करिसंती। नाट्यकार उल्लेख करिसंती जे सूत्रधार एकाधार रे नाटकर रचयिता और निर्देशकर भूमिका ग्रहण करिछि। नागरा गीत चषा गीत सुआंग गीतिनाट्य पहली ढग ढमाड़ी और सवारी गीतरे ओडिसी रागरागिणीर अवतारणा करा जाइछि। वयस्य मुखरे पाला संलाप संयोजना करा जाइछि एवं एहा मध्य हास्य रस सृष्टि करिछि। शिल्प परिकल्पना रे जदि आमे देखिबा लोकनाटकर एही शैली ग्रहण करी नाट्यकार गद्य और संगीतर संलापर मिश्रण रे नाटकटी को उपस्थापन करिसंती। तेणु यह गीति नाट्य धर्मी संस्कृत नाट्य आदर्शर अनुजाई सूत्रधार चरित्र और संधि चरित्र विभिन्न दृश्यर घटना मध्यरे एक एक संयोगकारी चरित्र। किंतु एई नंदिका केशरी नाटकरे संधि और सूत्रधार अवतारणा संस्कृत नाटकरे देखा जाए नहीं, कारण गोटिए नाटकरे ए उभय चरित्र रहंती नहीं। जोंडी सूत्रधार रहिबे सेठी संधि नथिबे, जोंडी संधि थिबे सेठी सूत्रधार प्राय नथांती। एतद भिन्न नाटकरे गायक मध्य तार संगीत द्वारा विभिन्न घटना और चरित्रर सूचना देइछि। मने हेबो यह नाटकर कथावस्तु को गतिशील करिबारे बाधा सृष्टि करूछि, कारण
उत्कंठा रहू नहीं। सस्पेंस ही नाटक को अधिक गति प्रदान करे एवं नाटकटी संगीत द्वारा भाराक्रांत। एथिरे वयस्य चरित्र संस्कृत नाटकर विदूषक चरित्र अनुरूप वयस्य हास्यरस द्वारा चड़गंग देवंकर तुष्टि संपादन करिछि। नाटकटी रे गद्य संलाप अपेक्षा संगीत संलाप अधिक, जहा द्वारा कि नाटकटी वर्णना धर्मी हेइछि बोली आलोचक माने कहंती। बाचिक और कायिक अभिनय दृश्य काव्यर प्रधान अंग, सेथिप्रति नाट्यकार यथोचित दृष्टि देई नथिबा मने हुए। जेकोसी सुगठित नाटकरे द्वंद्व, उत्कंठा और शीर्ष बिंदु बा नाट्य शीर्षर व्यवस्था रही थाए, ता नहेले नाटकटी रसोत्तीर्ण होई पारे नहीं। प्राचीन प्राच्य नाटकरे, भारतीय नाटकरे यह जेतिकी सत्य पाश्चात्य नाटकरे मध्य सेहीपरि सत्य। नंदिका केसरी नाटकर कौनसी दृश्य रे नाट्योत्कंठा, बहिर्द्वंद्व और अंतर्द्वंद्व देखिबाकू मिले नहीं। एही नाटकर नाट्य शीर्ष बा शीर्ष बिंदु हेला चड़गंग द्वारा नंदिकांकर शांति मैत्री स्थापन प्रस्तावर प्रत्याख्यानर दृश्य। प्रत्याख्याता हेला परे नंदिका हृदय रे जो अनुशोचना और जंत्रणा सृष्टि हेला और ता परे परे से हीरामुदी चुम्बन करी आत्महत्या कले, ता दर्शक मनरे निश्चित भावरे गभीर कारुण्य बोध सृष्टि करे। अथच से कारुण्य भाव हठात भीषण व्याहत होइछि जेतेबेले मृता राजकन्या को शिविका द्वारा बिडानासी गड़ को बही नेला बेले सवारी कांधिया लोक माने हाकुम धोलो धाकुम ध गीत आरंभ करिसंती एवं एई परिस्थिति रे नाट्य शीर्षर तीव्रता को, शीर्ष बिंदुर तीव्रता को नष्ट करि दिया जाइछि बोली आलोचक माने कहंती। कारण नाटक क्लाइमैक्स को स्पर्श कला परे आउ कोनोसी लघु हास्यरसर स्थान न रहिबा कलात्मक दृष्टिरु ठीक, किंतु एठारे ताहा संभव हेई पारि नाही। प्राचीन संगीत गुड़िक अवलंबन रे नाट्यकार जो संगीत रचना करिसंती से गुड़िकरे काव्य धर्मिता, पद लालित्य और छंद लालित्य नाही कहिले प्राय चले। जेपरी गुरु पाद चाली सभांगी राजबाड़ी भावना बझने सभा को आसईरे सरज मुख शशि कालीमा परकाशी राहु की अकाल रे ग्रासई रे नयन सभा पाए तादुई कान जाए अधा खली से अधा बुजई रे। এই পদর দ্বিতীয় পাদরে নন্দিকার মুখକୁ পদ্ম সহিত তুলনা করা যায়, পুনি চন্দ্র সহিত মুখর তুলনা করা যাইছি। সেই মুখ পদ্ম কি রাহুগ্রস্ত চন্দ্র ভଳି প্রতীয়মান ହେଉଛି। ଏହା ଉପମାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଉଦାହରଣ। ସେହିପରି ବିଡ଼େ ଲୁଚି ଅଛି ପରା ନିଶ୍ଚେ ଦିନେ ହେବ ଧରା, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଶୁଣ ବାଣୀ ଗୋ, ପ୍ରଚାର କରାଇ ଅଛି ତାହାକୁ ମୁଁ ପଠାଇଛି, बुली बसे छद्म बेसे देशे पुणी गो। जोठी वासुदेव आत्मगोपन करिछि बा जाइछि चड़गंग शिविर को धरा हेले ताको हणा जीव बोली से कहउछंती, सेठी एमिति पदर संयोजना करा जाइछि। तेबे एथिरे छंद माधुर्य नाही। पुणी नाटकर विभिन्न स्थान रे विरोधात्मक संलाप देखा मिले। गणेश को आवाहन करी नाट्य चरित्र मानक आशीर्वाद भिक्षा करा जाइछि। गणेश नटनटी मानक रंगमंच रे उपस्थित कराई सेमानकर दैहिक मानसिक परिचय प्रदान करी अभिनय आरंभ करने को निर्देश देइछंती। नाट्य चरित्र गुड़ी को गणेश कल्याण कला परे सूत्रधार गणेश को कैलाश को फेरी जिबा पई अनुरोध करिछंती। गणेश किंतु दर्शक मानक मध्यरे अदृश्य रे उपस्थित रही नंदिका केसरी नाटक दर्शन करिवार इच्छा प्रकाश करिछंती। केतेक स्थल रे निहाती ग्राम्य बा लोकमुखर शब्द मध्य नाटक रे प्रयोग करिछंती, जेमिति झुओ दबा नंदिकेशरी। तो ए सबु दृष्टि जदि आमे देखिबा नंदिकेशरी नाटक निसंदेह भाव नंदिका केशरी नाटक सारला पुरस्कार पाइछि। तार वक्तव्य दृष्टि
किंतु कलात्मक उपस्थापन नाट्य शैली जो कथा रहिबा कथा ताहा संभव हेई पारि नाही। आज एतिकी थाउ, परवर्ती समय जदि आवश्यक पड़े बाबद आमे अधिक आलोचना करिबा। कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखिपारे। नमस्ते, धन्यवाद।